हाय फ्रेंड्स समस्ते केमिति अछ इंटरनेट आमे माने 3 दिन पर्यंत न खाई कि बची पारू मात्र 30 मिनिट इंटरनेट बिना रही पारिबा नाही। मद पीवा लोक को मद पीउना बोली कहवाटा स्मार्टफोन धरिथिबा व्यक्ति को इंटरनेट यूज करूना बोली कहवाटा आकाश कुसुम परी मने हुए ताहा माने असंभव कथा को कल्पना कला भली। वर्तमान फेसबुक रे प्रति मिनिट को 5 लाख कमेंट्स 2,50,000 फोटोस 5 कोटी मेसेजेस सेंड करा जाउछि। गूगल रे प्रति मिनिट को प्राय 5 मिलियन सेर्चेस करा जाउछि। व्हाट्सएप रे प्रति मिनिट को 3,50,00,000 मेसेज जाको सेंड करा जाउछि। यूट्यूब रे प्रति मिनिट रे 5 कोटी लोक माने वीडियो गुडी को देखुचंती। एथिरु तुमको जना पडुथिबो इंटरनेट आम दैनंदिन जीवन में एक मुख्य भूमिका ग्रहण कर सारी बोली। यही इंटरनेट किपरि काम करे बोली तुम मानक मन में निश्चय संदेह थिबो। कौन एक देश में थिबा व्यक्ति तुम मानक पाखक एक मेसेज बा मेल सेंड कले किछि सेकेंड 1000 किलोमीटर दूर में थिबा आम मानक पाखरे किपरि पहुँचुची। इंटरनेट कहले कौन या किपरि काम करे इंटरनेट पाई आमे खर्च करुवा टंका परिशेष क्या पाखक जाए इंटरनेट रो मालिक किए हेई बोली अनेक इंटरेस्टिंग प्रश्न गुड़िकर समाधान जानिबा पाई एई वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखो। लेट्स स्टार्ट अवर एपिसोड। इंटरनेट विषय जानिबा पूर्वरु इंटरनेट रो हिस्ट्री विषय किछि जानिबा। 1950 रु 60 मसीहा समय रे कंप्यूटर गुड़िकर साइज बहुत बड़ थिला। कहबाकू गले गोटे कंप्यूटर सारा घर को कवर कर देउथिला। हेई बड़ बड़ कंप्यूटर गुड़िक पाखरे एका समय रे मल्टीपल टास्क कंप्लीट करिवारो कैपेसिटी नथिबा संगे संगे हे कंप्यूटर गुड़िक ऑपरेटिंग करिबा पई बहुत एनर्जी सह अधिक समय मध्य लागुथिला। एनर्जी और समय वेस्टेज को कमाइबा पई कंप्यूटर गुड़िक निज निज सह कम्युनिकेट करिबा पई 1969 मसीह एक नेटवर्क तैयारी करागला। यह आर्फानेट माने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क बोली नामकरण करागला। यही नेटवर्क द्वारा यूसीएलए रे थिबा एक कंप्यूटर रु स्टैनफोर्ड रे थिबा कंप्यूटर को लॉगिन नामक एक मेसेज सेंड करागला। यह इंटरनेट द्वारा गोटे कंप्यूटर रु अन्य कंप्यूटर को सेंड करा जाइतिबा प्रथम मेसेज अटे। 1971 मसीह टॉमलिसन नामक व्यक्ति ही आर्फानेट द्वारा प्रथम थर पर ईमेल सेंड करथिले। 1991 मसीह टिम बेर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब तैयारी करथिले। इंटरनेट कहले कौन हो या किपरि काम करे टेक्निकल रे कहबाकू गले किछि डिवाइस जाको गोटे नेटवर्क द्वारा गोटे सहित गोटे कनेक्ट हेले सही कनेक्शन को आमे इंटरनेट बोली कहि परिबा। याकू आम भाषा रे समस्ते बुझिला परी कहबाकू गले इंटरनेट कहले गोटे वायर। उदाहरण स्वरूप आम घरे थिबा कंप्यूटर को एक वायर साहाय्य रे आम ऑफिस रो कंप्यूटर सहित कनेक्ट करबा को इंटरनेट बोली कहबा। यह पाई आमे केबल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट एतिकी ही खर्च करबा को पड़े। मात्र हे कंप्यूटर गुड़िक केवल जो दुईटा कंप्यूटर केबल माध्यम रे कनेक्ट होईची सेमाने ही डाटा ट्रांसफर करि पारिबे। जदि अन्य एक कंप्यूटर सहित डाटा ट्रांसफर करबा को पड़िबो तेबे सेही कंप्यूटर को मध्य केबल कनेक्शन रे कनेक्ट करबा को पड़िबो। हेईपरि आम पृथ्वी रे थिबा समस्त कंप्यूटर गुड़िक तुम कंप्यूटर सहित कनेक्ट हेबाकू हेले पृथ्वी रे थिबा समस्त कंप्यूटर गुड़िक कनेक्ट करी तुम कंप्यूटर सहित केबल माध्यम रे कनेक्ट हेबाकू पड़िबो। न हेले ऑलरेडी पकाइतिबा केबल गुड़िक सहित तुमे कनेक्ट हेबाकू पड़िबो। इंटरनेट किपरि काम करे सैटेलाइट बा क्लाउड सर्विस द्वारा इंटरनेट काम करियो बोली समस्ते भाबंती मात्र यह सत नुहे। इंटरनेट केबल्स द्वारा काम करे।
ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ସ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁଲ୍ସ ବା ସବମେରାଇନ୍ କେବୁଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସାଇଜ୍ ଆମର କେଶ ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣ ଛୋଟ ଅଟେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କେବୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତୁମ ସମୀପରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଟାୱାରରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେହି ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ କେବୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ କେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଏକାଠି କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଟିଂ କରାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତି କେବୁଲ୍ ଏକାଥରେ 20,000ରୁ 25,000 କଲ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ, ଏହି କେବୁଲ୍ସ କିପରି କାମ କରେ ବୋଲି। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁନିକ୍ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଥାଏ। ଆମ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ସେଣ୍ଡ କରିଥିବା ସମାଚାର ଆମ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟସରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। এই ছোট পার্টসକୁ ପ୍ୟାକେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକ କେବୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକ ସ୍ପିଡରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇମେଜ୍ ବା ୱେବ୍ ପେଜ୍ ରୂପରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେ ଓ କେବୁଲ୍ସ କିପରି କାମ କରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମାଲିକ କିଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟାୟାର 1, ଟାୟାର 2, ଟାୟାର 3। ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ପରି ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ କେବୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି କେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର କଷ୍ଟ ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ଅଟେ। ଆମେ ଏବେ ନୂଆରେ କେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କନେକ୍ଟ କଲା ବୋଲି କେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଟାୟାର 1 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟୁଏସ୍ରେ ଥିବା AT&T, GTT, ଲେଭେଲ୍ 3 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଟାୟାର 1 ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି www.submarinescablemap.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟାୟାର 2 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ GB ଅନୁସାରେ ଡାଟାକୁ ଟାୟାର 1 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କିଣିକି ଲୋକାଲରେ ଟାୱାର ଯାକ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଡାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟାୟାର 2 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏୟାରଟେଲ୍, ଆଇଡ଼ିଆ, ଜିଓ, ଭୋଡାଫୋନ୍। ଟାୟାର 3 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ GB ଅନୁସାରେ ଡାଟାକୁ ଟାୟାର 2 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କିଣି ଏକ ଲୋକାଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଫାର୍ମ ହୋଇକି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏହି ଟାୟାର 3 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟିକୋନା, ହାଥୱେ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାୟାର 3 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏହି ଟାୟାର 2 ଓ ଟାୟାର 3 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଡାଟାକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କମ୍ପାନୀର ନାମ ହେଉଛି ନିକ୍ସି, ତାହା ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଡାଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଟେ। ଏହାର କଷ୍ଟ କେବୁଲ୍ର କଷ୍ଟ ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେୟାର କର। ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖ। ତୁମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ପାସରି ଯାଉନ।